Koktishala Mohanpur by Kobjak Hezamara Adiblogo Tongma Borokathal Tong ni Sideshwari Seva Mission ni Two Story Rung Surnai Rogni Hostel Jangari Zaka Amorpur Shri Shantikali Asruni Maharaj Padashri Manjak Chitta Maharaj ni Yagromoi Oshali Duitola Haikeba Two Story Rung Surnai Rogni Hostel Tongthani Rangpusha Sujak Chubaka Gujarat Surat Dolini Munganang Nuku Bogot Nukuni Ngui Sri Horibai Nagjibai Bogor Trasni Bakakte Oshalip O Hostel Pyokjangmani Pandawo Padashri Manjak Maharaj Chittono Khubui Manjaka Amchani MLA Haikaba Tripura Haste Hapangni Industry Te Baniya Bedekni Protimantri Bishoketu Debarma Manjaka MLA Ronji Debarmana Khubui Shimla Vidhan Sabha Kendra Ngai Bishi 2023 Tripura Vidhan Sabha Achuk Thayo BJP ni Ngai Batainai Candidate Social Activist Binu Debarmana Khubui Amchani Lokoro Borakathalo Tongma O Sideshwari Seva Mission ni Two Story Hostel Pyokjangmano Tuinai Amchani Rungsernai Tai Rungsernai Jigro Kahamket Jaike Porinani Bagai Sheb Manana Obti Haini Honi Shaikanaraka MLA Ronji Debarma Te Montri Bishoketu Debarmana Khubui Sideshwari Seva Mission ni Maharaj যে তীব্রা হাসতেও করুন করুন খায়ও অবাহাকে বংনি চাইতে মুম্বাই যারা সুকিয়া নুখুনি লুকুরগ্ন রং সরংনানি বখাকতে যাতে ইয়াফির সেবানি ননি খারগো সার বাহির মাতং mo blaike no mane chingtini khatungo tamni ninggangakai je Shantikali ashram ni uddege gobang ma bigra wo tongnai ro ba buma bu factory tongnai ar phandongno o hostel toni porijago sal kolongmani yagulo gobang ma jagani chubasu manai tinoro hostel katal tangjaka oro 70 jon tongui manani nei kanago te kaisa tini bura khob amtekan uddon ka khana jompi jolabo nani koktongo egamsi akeno जय गुरुदेव श्री श्री शांतिकाली महाराज के चरणों में शतकोटि प्रणाम के साथ हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय विचारों से प्रेरित कर्मयोगी परिवार सूरत के प्रसाद से अभियान का मुख्य दाता श्री मातृश्री काशीबाई हरिबाई गोविंद चैरिटेबल 201 सरस्वती धर्म लोकार्पण समारोह का आयोजन यहाँ पर बरकठान Terus-teruskai, tini o borkatar hostel agam dino teb kobang mat hayong konko, abang bayren suba sumane Shantikali यह हमारे लिए बहुत ही आनंद का मुहूर्त है। স্যার অবকে পাবলিক Shantikali একটা মিশন जिसके अंतर्गत একটা মিশন श्री हरिभाई नागजीभाई भगत कुमार हॉस्टल का भारतवर्षनि गोबां मा जागानि गोबां मा जारा दं थानाय बरन तुबुय बरन सुबा सुबा श्री श्री शांतिकाली महाराज के आशीर्वाद से यहाँ बरिबंशनि बरा बुमा बुफाकिरि आमि बरन तुबुय और श्री हरिभाई তিনি অবাহাইকা তিনি মোহনপুর সাব ডিভিশনে বেশি খবজা হেজামারা আজি ব্লকে বেশি খবজা বরকাথা আমসায় অবাহাইকা সুকিয়া নকুনি বড় সুকিয়া নকুনি তীব্রা সুকিয়া মাফা গেরি রং বাগে সেবলে জাপানে কাইসা রং নক তাগরে জাপন হোস্টেল ও বিষয়টা রং সময় তীব্রা হাসতেল কাইবেছে জাগো অবাহাইকা নন সাইতে মুম্বাই বাহাইকা খাইজাকে তো খাওয়াবো बेलायके शिक्षा दीक्षा गममाने बांगै बयबाय सा दंजाखा शोषण खायजाखा शासन खायजाखा राजनैतिक धर्मनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक नीति जत दिगे जों बेलाय बन्चित जाक आनि बांगै जों बायरे भारतवर्ष जों जेखाने जेखाने थाङो दिनै त्रिपुरा राज्यनि बांगै त्रिपुरा बासिनि बांगै जों बर' थाने खायजा सुबासु साव सुबासु तुंतामका सा जों बर' थाने रानसाया जों बर' थाने रिसाया जों बर' थाने अर्थ साया जों बर' थाने खायजा सुबासु दिनै त्रिपुरा बासिनो जों फोरोंलांनाय बांगै शिक्षा बयनिफ्राय बांसिन समाजाव शिक्षा लाभ फेरनाय बांगै दिनै नांगौ न नांगौ तंखाय नांगौ जाखाय उ जिनिसा जों बर' थाने सावजिगिदा सावबायनो दिनै त्रिपुरा राज्योआव दाबो बरकाथा सिद्धेश्वर आश्रम खायजा बर' दुतालानाव खायरगा बराखा Shantikali आश्रम आरो खायजा दुतालानाव खायरगा गते दिनै अमनि सारा तै खायजा संस्था दङ Urase Education Society and but Amarpura Bob no Kaisa Tangraka. Again, Sini Jakana Jakana Sini Sika, Bebas and Bow, Sini Tong Kai, Purin Kai, the Agatini Obak
dong. Ko jaga se sara Bharat se joto kenang sukta boroku ba sukta injur ni khani. Se oma ke sawet sukti boroku baktai baktai jana namai dong. Ek boro ni jaga prongana jaga siap sukta baklai. Arba se chini borono rohoy perda dong. Tabo bo Tripura rajya Tripura sar se বাইরে রহদা 200-250 জন দong. কলেজ লেভেল জরা বড় করে দong. এমনি যেটা স্কুল তাংজা মানে পদ রাস্তি কাকতে বদল কাকতে তাংজা কিন্তু তামসে দরতে জিব্রা হাসেবো Nabo ora jaga borong school jeno fulka tangro mane ke কর্মজীবী সংস্থান সুরাট শহর ni Gurasia surat শহর ni bai Gurasia Pujatra surat Subaka kelama kering kai na koi ni jaga rohada ko kelama da atra sa sini rohada ko অব হাইকে যিনি সালত যে তিনটা জাগো অব হাইকে সুবা ওই অব হাইকে হোস্টেল খুলে জায়গা হাইছে বলে Bernai, boro di bagai kaisa ketal dutala building Cengkiri mani panda ni sini Santi kali ni Uttoradhikari Padmasri Borong Gunang Maharaj Citto Deborma Manukulum Yakara te orang pai manjak sini assembly ni sini member Borong Gunang Ranjit Deborma देखो और भाई सब यहाँ पे आज ये छात्रा का रहने के लिए जो घर आपने दिया दैट ग्रुप या फैमिली और काशुभाई गुटी को मैं वेलकम एंड थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारा त्रिपुरा में जो जनजाति या तिपरासा है उन लोगों को पढ़ने के लिए लिखने के लिए और रहने के लिए आपने घर दिया हॉस्टल दिया इसलिए मैं स्पेशली यहाँ का लोकल विधायक हूँ इसलिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ ते और फाइल बांचा जरा sini o amsai ni jonto rangsak ni tapuk bukuk okra cakra rokno ani khulumung yafaro tini singoro hostel ketal mangkha borok ni बखा कुआर आपका मन बड़ा है इसलिए यहाँ में जो हमारा तिपरासा गरीब लोगों को रहने के लिए आप ये बिल्डिंग बनवा के दिया यहाँ में जो भी छात्रा इतना कष्ट से रह रहा है अभी ये बिल्डिंग में अच्छा तरह पढ़ सकता है लिख सकता है और फ्यूचर में ये लोग भी डॉक्टर इंजीनियर कोई ऑफिसर एडवोकेट ऐसा बन सकता है भगवान आप लोगों के लिए भलाई करेगा क्योंकि आप लोग इतना दूर से सूरत से आके यहाँ में त्रिपुरा में मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी सिमना कॉन्स्टिट्यूएंसी ये छोटा सा एरिया बरकाथल में आके इतना अच्छा काम किया भगवान आपका जरूर भलाई करेगा ते चिंगो बिल्डिंग माने सिंह पढ़ने रखते और गार्जियन रखबो सिनी शिक्षा है के सिनी जे अब कैसे फ्यूचर निबागै सिनी बरम गोनां महाराज सिनी महाराज चित्त देबर्मा बनो गलेखन हामबायमारियाव शुधु अ बरकाथल आमसायाव सिनिया बिनि गोबांमा जागावनो हस्टेल दङ सिनि बुराखा अमरपुर रगो सिनि चाचु रगो अमहाय खलायै जारा सिनि परे माया रां फैसा करि रगनो ब सुबाय तमानि बागै ब तिनि पद्मश्री अवार्ड ब मानखा भारतनि राष्ट्रपतिनि याक्ति जों फाइदिबिनि बागै वाइसा जतन याफा खरलायानो जों हाय बरक नांगौ जे सिनि तिप्रासारनि बागै ब गाहाम खाय सिनि गुरि नायजाक जों सायमानो बिनि नाहारमुं सिनि जारा गरिब अंशनि बरक रत्न बेसेबांगो आगुगै लांथानानै शिक्षाय शिक्षित खालायनानै बरक मनुष्य हिसाबै भबिष्यत बरक बाय बरक मनुष्य हिसाबै सिनायजानानै जों लोगो गोबां बरक रत्न लेखा गोरों फरा गोरों डक्टर अफिसार माने यागुलो बरकनो सिनियांनि थांगो साक्षात तरजाकमानि बागै बरक
এমনকি আগরতলাও থাকায় আগরতলা নিতে পারাও ফাইপ্লাইয়া আগরতলাও বিল্ডিং কতর কতর তাঙ্গি আজাগানো সেটেলিং থাঙ্গো অথচ নों যে জায়গানি পরে ইয়াকই नों আজাগা থাঙ্কা আজাগানো नों কোনো ভ্যালু সিরিলিয়া আবনো কোনো দাম সিরিলিয়া কিন্তু जों অপরে মানে বিশেষকৈ जों যে শিক্ষারে মানে जों আশিক্ষিনো শুধু পড়াশোনা দিক দিয়াওই जों যে আমচাইনি হইতে जों তরই লগই বাঁচাও আমচাইনবো जों নাইনানি বাগৈ जों মাওয়ান সুকনাই कै তিনি অ জাগাও আশা হাসাল মা জাগানি ফাই जों অ জাগা দংনানি বাগৈ জাগারিতা অবচিনি মহারাজনি চাইতক মুং বিনি ওয়ানসুক মুং দংমা বাগৈনো তিনি সারা ত্রিপুরানো অবহাই হস্টেল খাইজাগৈ দङ কারণ যদি অমহাই আশ্রম রকরি কালকাই অ যে দান খাইনাই রলে বড় জাগারি হাই থামুংবা আবুনি বাগৈ जों বড় পাইফলাইয়াতে খুলমুং ইয়াফার তিনি তো আসে কক সাজানাই কোনো করে তিনি ও বিল্ডিং কাতাল মানবাই जों বেলাইন খুশি তংথগো তে খা কচমো যে ফিউচার जों তেবো অবহাই শিক্ষা অনুষ্ঠান মানে जों অবহাই জাগারগো जोंनि शिक्षानि बागै जोंनि रोंसोलोंनायनि बागै जों जोंनि महाराष्ट्र थानि तेबो जुदा बेमार मानजागै हामी माया अंगि तंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikoljak tei duljak clinic tabuk nini ani jotoni kanawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanyak grung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of Clinico Ketal Jurani Ketal Machine Drug by Shak Najagui Tongo Te Test Rogbo Klajago Romdi Blood Test Ultrasonography ECG Holter EEG Echocardiography Digital X-ray Pathology Pharmacy PFT Akoro Haike Asakta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871 Lemboshara Bagbariwo Tongma Rajashri College of Education and Skill College Tripura Hapangbai Goshimung Manjak Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology or subject of Porizago or Rungno Kotoro, Pornerongno All India Competitive Amjamurungni Bagibo, Magnangno Frungzago, Rungsunarong Bagai, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kuchukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangzak, Tongberni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Tinino Fadi, Nini Ani Jotoni College, Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura Kogduk number 9873673875